Élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la page 88. J'écoute et je repère. Et, elle et s. نشوفوا les mots اللي فيهم et, elle et s. بحال هنا une hirondelle. Une hirondelle. هذا الوازو هذا سميتو hirondelle. كنسمعوا فيها elle. Une tigresse. Une tigresse. S. Écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. غادي نقراو هاد لي مو شوفوا كل كلمه شحال فيها من مقطع. Une pelle. Une pelle. شحال كنسمعوا من مقطع. Une seule syllabe. مقطع واحد. Une chouette. 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 Deux syllabes. La maîtresse. La maîtresse. Maîtresse. Deux syllabes. Une i syllabe l'oula i rondelle. I rondelle. Donc il y a trois syllabes. Une une tab يعني حد هنا ال tablette فيها deux syllabes. Une tablette. Deux syllabes. Tab ou lette. Une tigresse. Une حد هنا resse. Tigresse. Donc deux syllabes. Une pelle. Une chouette. La maîtresse. Une hirondelle. Une tablette. Une tigresse. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. غادي نشوفوا هاد لي مون نسمعوا الكلمات ونشوفوا الصوت الذي يتكرر ونديروا علامه في المقطع ديالو اللي كيتكرر فيه. شنو هادي؟ une poubelle. poubelle القمامه. poubelle. هذا السلم. échelle. échelle. هذا hirondelle. hirondelle. هادو jumelle. jumelle. Donc شنو هو le son qui se répète هو le son L. كنسمعوا L. poubelle. كنسمعوها في la deuxième. poubelle. échelle. échelle. hirondelle. hirondelle. كنسمعوها في la troisième. jumelle. jumelle. Entoure le groupe de lettres et. ملي تشوف et شنو غنديروا لها؟ غندوروا عليها. Et souligne le groupe de lettres L. ملي نشوفوا L غادي نسطروا عليها. D'accord? Chaque fois que tu les vois, ملي نشوفوا et غندوروا عليها، ملي غنشوفوا L غنسطروا عليها. عندنا هنايا une poubelle. une poubelle. شنو شفنا هنايا؟ شفنا et ولا L؟ شفنا L. دونك غادي نسطروا على L. la paresse. la paresse. la paresse. هنا شنو كنشوفوا؟ ما كنشوفوا لا et لا L، كنشوفوا S. une malle. une malle. هنا كنشوفوا al ماشي L، ما تخلط لكمش al مع L. une couette. une couette. شنو كنشوفوا هنا؟ كنشوفوا et. une couette. غادي ندوروا على et. la fourchette. la fourchette. la fourchette. شنو كنشوفوا؟ كنشوفوا et. une semelle. une semelle. شنو كنشوفوا هنا؟ كنشوفوا L. donc on va souligner L. une poubelle. une couette. la fourchette. une semelle. Le dernier exercice. Encadre les mots avec le son et et souligne ceux avec S. من غنشوفوا les mots avec le son et اش غنديروا لهم؟
on va les encadrer غادي نأطروهم بحال هكا et souligner ceux avec S ملي غادي نشوفوا les mots avec S on va les souligner d'accord هنايا طلبوا منا غير الجروب دو لتر هنا لو مو كامل دونك غادي نأطروا الكلمه كلها عندنا la paresse pardon la presse تخلطت لي مع هذه la presse هي الصحافه la presse شنو كنشوفوا فيها اس la presse غادي نسطروا على la presse la paresse هو الكسل quelqu'un qui est paresseux يعني كسول la paresse هذه فيها اس donc غادي نسطروا على la paresse une masse هذه فيها اس la dentelle فيها ال ما فيهاش ات la dentelle le mérite هذه ما فيها حتى وحده من هادو une canette شنو كنشوفوا فيها ات une canette donc غادي نأطرو une canette le sel الملح le sel pardon une brouette شنو كنشوفوا فيها ات une brouette donc غادي نأطرو لو مو ديالنا une brouette la cadette شنو كنشوفوا فيها ات la cadette des miettes شنو كنشوفوا فيها كنشوفوا ات ها هي ات des miettes une assiette شنو كنشوفوا فيها ات ها هي une assiette une caresse شنو كنشوفوا فيها اس هيا اس une caresse donc غادي نسطروا على une caresse d'accord mes chers élèves هكا نكونوا سالينا la séance ديالنا d'aujourd'hui à la prochaine ان شاء الله